ବିଲକୁ ଓଲଟିଲା ବସ୍ 40 ଆହତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉଳି ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବସ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସିଯିବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବସ୍ଟି। ଏଥିରେ 40 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। काम तार जाऊलु बस रे बसलु स्पीड आनला पड़गलु कौन है माने आम सब नवरंगपुर आसलु सी कौन कला ना ताको समस्त कहते कि बस कंट्रोल कर तथापि से शुणिले माने एमती बाड़े सीधे से सेपट लौटे माने तुम टाइमिंग चक्कर से ये कले सामान्य टाइमिंग बोले छुआ पिला कि देखिले छोट छोट पिला आम धरिक आसलु से बुझिले आणिके स्पीड रे बाड़े देले से आमे बरमपुर आसलु नवरंगपुर नवरंगपुर कोरापुट जाइथा कोरापुट बसलु बसला नवरंगपुर बस स्टैंड पास होला गोटे राली चलता राली पाखे गोटे अध घंटा बस रही छाड़े ना न छाड़ा बोधे ये अध घंटा टाइम है बोली बड़ बस पिकअप सार घिना एत सार पिकअप से कह